twongeye kubaha ikaze umwanya bacu bakunzi bahere muri bw'ikirampande z'isi igihugu kaze mu munyamakuru tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga kano kanya ariko muri ano makuru tugiye gusa garuka ku nkuru iriko iravugwa mu gihugu ca Niger babwire uko byifashe muri kano kanya aho ibintu biriko bitera bifata iyindi ntera kaze rero muri kino kiganiro cana amakuru avugwa ku mugabane wa Afurika cyane mu gihugu ca Niger aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birahaba ndetse nawe uzogira ico ubivuze ko nomara kurikirana kino kiganiro aho gerageza tukimaze umwanya mutoya cyane gose kugira ngo usobanukirwe ibiriko biraba mu gihugu ca Niger. Nkuko tubabwiye rero amakuru yacu muri kano kanya hibanda ku gihugu ca Niger gusa mu gihugu ca Niger rero ibintu bibandanya gufata indi ntera inyuma yaho igisirikare ca Niger gikoreye coup d'etat gikuriye Perezida Ibrahim Bazoum yarasanzwe ayoboye kino gihugu ca Niger akaba yaramaze imyaka 2 gusa atwara kino gihugu ca Niger niho rero umugwi w'abasirikare bajejwe gucunga umukuru w'igihugu bonyene ubwiwe bari bufatiye ibintu mu ntoke bakura Perezida ndetse ukugeza isaha akaba atanumwe azi aho Perezida Mohamed Bazoum afungiwe aho rero ya communauté internationale canke ibindi bihugu biriko birasaba ko uyu Perezida Mohamed Bazoum yorekurwa ariko rero bikaba biboneka ko igisirikare ca Niger kidashaka kurekura uyu Perezida Bazoum ndetse kitarerekana Perezida Bazoum ko ari muzima no ko atari muzima kugeza isaha nubwo igihugu ca Amerika camenyesheje ko kimaze kuvugana nawe umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu canke sekretari mukuru w'igihugu ca Amerika Blinken akaba yamenyesheje ko ubwiwewe yivuganiye na Perezida Bazoum inyuma y'umunsi umwe gusa amaze kwita coup d'etat ariko kugeza isaha akaba atawuzi ivyiwiwe neza uko bimeze. Reka tubabwire uko vyifashe muri kino gihugu tubabwire n'amatangazo y'ibihugu bimaze gushigikira kino gihugu ca Niger. Nkuko mubizi muri kano kanya twovuga ko aramutsa ubutegetsi bw'igihugu ca Niger ni Abraham Tiani umugenerale yarasanzwe nyene ajejwe gucungera umukuru w'igihugu yarayoboye umugujije gucungera umukuru w'igihugu akaba yatoye ngobe arayoboye transition canke akaba atwara ivyifata kibanza muri kino gihugu ca Niger. Ibihugu rero bigize umuryango w'ibihugu vya ECOWAS vyafashe ingingo yo gutanga imisinzwe gusa kuri kino gihugu ca Niger kugira ngo kibe carekuye Perezida Bazoum canke hano basirikare barekuye Perezida Bazoum maze ataruko naho ngo bafatirwe ibihano bikomeye cyane ndetse harimo no gukoresha inguvu za gisirikare bagatera uno mugwi w'abasirikare wakuye Perezida maze bagasubiza Perezida Mohamed Bazoum ku nguvu ariko rero ibi ikaboneka ko bitagiye koroha na cyane cyane ko hari ibihugu rero byamaze kwigaragaza ko bishikiye buno butegetsi bwa gisirikare ndetse bikaba byanamenyesheje navyo kuzana ingabo zabyo kugira ngo bitabare igihe umuryango wa ECOWAS ramuka wiyumviriye gukoresha inguvu. Reka yo mukanya atwumvirize rino tangazo ryashizwe ahabona n'ibihugu bya Burkina Faso n'igihugu ca Mali aho bino bihugu bya Mali na Burkina Faso byamaze kugabisha hamwe ko umuryango wa ECOWAS wokwemera wocitamo gukoresha inguvu za gisirikare ibihugu bya Burkina Faso na Mali atankeka navyo nyine ubwazo bihita biyogomora ingabo zavyo zikaza gutabara umugwi w'abasirikare wakubise kudetaho bino bihugu vya Mali na Burkina Faso bivuga ko ngo abasirikare bakoze ivyo abanyagihugu basabwe ngo abanyagihugu ba Burkina Faso nako abanyagihugu ba Niger bemeye kwifatira ibintu mu ntoki ngo umugwi wa ECOWAS canke ibihugu bigize ECOWAS ngo ntivyari bikwiye kwisuka muri bino ahubwo byari bikwiye kuraba ukuntu amahoro yogaruka muri kino gihugu ariko bitarinze gukoresha inguvu za gisirikare ndetse bikaba bino bihugu vya Mali na Burkina Faso mu itangazo bafatiye hamwe bashize hamwe muri bino bihugu bakavuga ko bashigikiye abanyagihugu ba Niger ndetse bashigikiye n'ubutegetsi bwa gisirikare bwa transition aho rero bavuga ko umuryango wa ECOWAS udakwiye gukoresha inguvu na nkeya za gisirikare kubw'ivyo rero bakabamishije ko bamwe inguvu za gisirikare zokora nabo nyene bahita batabara. Urumva rero ko ibintu bibandanye bifatiye n'interane mu gihe hariko havugwa ko igihugu cy'Ubufaransa gifatikanije n'umuryango wa ECOWAS bashaka gukoresha inguvu za gisirikare kugira ngo bakure no mu basirikare bafashe ubutegetsi na cane cane General Abraham Tiani ari ku butegetsi muri kino gihe mu gihugu ca Niger biboneka ko n'abanyagihugu benshi bamushigikiye. Reka rero tubanze twumvirize rino tangazo yashizwe habona n'ibihugu vya Mali na Burkina Faso maze nyuma ya rino tangazo duca tugaruka tubabwiye natwe ico tuvyumvira kubijanye n'ino coup d'etat nawe uze kugira ico bivuze ko inyuma ya rino tangazo numviza uko byifashe muri kino gihugu ca Niger. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit.
Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenus le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention. nk'uko mubyumvise rero muri ino tangazo ryashyizweho ahabona n'igihugu ca Burkina Faso ndetse n'igihugu ca Mali, murumva ko ibintu bitoroshe mu gihugu ca Niger bitagiye koroha na gatoya, mu gihe ibihugu vya Niger mu gihe ibihugu vya Burkina Faso na Mali nk'uko muvyumvise ko vyamirije inguvu zose za gisirikare zogerageza gukoresha yaba izivuye hagati mu gihugu canke hanze y'igihugu, ko igihe vyoramuka bibaye ibi bino bihugu bidatangwa no kuja gutabara. Sinzi rero nkawe wumvirije rino communique canke ino tangazo rya bino bihugu ico bibaza kuri kazoza k'igihugu ca Niger, mu gihe n'abanyagihugu biboneka ko bashikiye rino tembagazo ry'ubutegetsi, aho bavuga ko abanyagihugu bakaba bavuga ko ituma bashikiye rino tembagazo ry'ubutegetsi ngo nuko Perezida Mohamed Bazoum ivy'ukuri vyo yemereye abanyagihugu mu myaka ibiri atana kimwe yari bwakore, ahubwo ngo yarabandanije gukorana n'abasahura igihugu ca Niger, aho bavuga bamwagiriza ko ubutunzi bw'igihugu n'ubandanya buja mu gihugu c'Ubufaransa n'igihugu c'Amerika. Ukaba tubibutse ko uyu muperezida
president no mugira atsinda amatora yarashigikiwe cyane gose n'igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu ca Amerika. Aho rero bino bihugu byaboneka ko byari byarose umuntu wabyo byashyize ku butegetsi, bikaba ari byo bihugu biriko birakoresha ibishoboka byose kugira ngo uno mu president n'ubundi agaruke ku butegetsi, ariko ntawe ubizi ko bigiye koroha. Reka turindire tubirabe aho tuguma dukurikirana situation yuko biriko biraba muri Niger. Ariko rero nawe umunyafrika wumva ibya Afrika bimeze gute? Afrika igiye ku akazuza ka Afrika ubona arakahe ko ibihugu bya Afrika biboneka ko muri kino gihe na cyane cyane bya West Africa boneka ko makudeta bimaze ntawe bizi ko abasirikare ko bafata ubutegetsi bagiye gushira ibintu mu ngiro neza ngo ibintu bigende neza abanyagihugu ivyo baririra babironke. Reka tubirinde tubimanya, ariko bibaza gute ko akazuza ka Niger kagiye kuba gute? Bibaza ko Mahamadi Bazoum yabagiye gusubiza ku butegetsi canke Ibrahim Tiani agiye kubandanya ayoboye kino gihugu ca Niger? Mwumva ko ibihugu vya ECOWAS byamaze kugabisha ko bishobora kumukura ku nguvu ikoresheje inguvu za gisirikare, nubwo mwumva ko hari ibihugu bindi vyamenyesheje ko bigiye kumushigikira kugira ngo ntakugwe ku butegetsi. Turaza kugaruka no ku communique yatanzwe n'igihugu ca Guinea, ariko mu kanya reka tubanze tugarukirize ngaha. Rero twibutsa kugira partage no kugira follow canke suive ku batadukurikirana kugira ngo tubandanye dutera intambwe hamwe. Ubu twemeje ko tugiye turabaha amakuru ku mwanya akarenze ko kurana amakuru. Reka tubashire ku ncamake yavugwa mu ntambara y'Ukraine n'Uburusiya. Uburusiya bwongeye gukora ibitero mu karere President Zelensky asanzwe avukamwo, aho abantu 5 bapfuye, abantu benshi barakomereka. Ibi navyo bikaboneka ko ari kwihora ku bitero bya drone zakozwe n'igihugu ca Ukraine mu Moscow. No mutsero amakuru no munsi bazakaruka idonido ku makuru hiriko birabera mu gihugu ca Ukraine. Mukozi rero mwese ariko barakurikirana kino kiganiro gice bivuze ko kuriko birabera mu gihugu ca Niger, naho utaha amakuru yandi yacu yo hanze.